Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid, masjid birrul walidain fi mahallin fa'izah amanah bima'iyah sayyidi Syekh Al-Habib Salim bin Abu Bakar Al-Haddar, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Fi hadzal masa' urid an uqaddim lakum شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية: طوبى لمن رآني وآمن بي. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ولمن رآني ولمن رأى من رآني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا النهار المبارك اجتمعنا مع سيد الحبيب سالم بن أبي بكر الحدار في بيت من بيوت الله الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويقرأون ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله الذي جعلنا هذا المجمع بحمد الله مع سيد الحبيب. ونريد أن نلاحظ أنوار من نور سيدنا محمد، ونريد أن نرسل بأعيننا من نور من أنوار سيدنا محمد، لأنه سيد الحبيب سالم بن أبي بكر الحدار أخذ من شيخه الشيخ محمد بن علي الوردية، وشيخه أخذ من شيخه الحبيب أحمد مشهور بن طارق الحداد، وهكذا
متسلسلا إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بنظرنا إليه كأننا نظرنا إلى أنوار وبهجة سيدنا محمد. قبل أن نستمع إلى كلمات التوجيه والإرشاد والتشجيع للطلاب، نريد أن ندخل في هذا الحديث يتلون كتاب الله. فعلى الأستاذ أحمد فعليه يتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengar ayat suci Al-Quran, Fakir menjelaskan siapa beliau sebenarnya. Di tengah-tengah kita menanya Al-Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hattar. Beliau ini merupakan salah satu qadhi mahkamah di Mukalla. Beliau juga merupakan dosen yang mengajar Al-Fakir ketika di Yaman. Beliau ini murid dari Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang merupakan murid dari Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita doa bacanya gimana? Fatihah al-Qubul wal Iqbal Salahil Ahwal wal A'mal wal Iyad, itu punya Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad. Alhamdulillah, walaupun Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad sudah lama meninggal, tapi kita masih bisa melihat ada cahaya di mukanya beliau, ada cahaya di wajahnya beliau. Alhamdulillah. Kita di tempat ini juga sedikit lagi pengen mendengar kalimat tauhid, kalimat saran beliau, penyemangat beliau ketika jumlah puluh al-an kita diulang mazal fatahnya gariban, insyaallah di kalimat tauhid menkumul irsyad wa tashdid yubunun ala wa'i wa ala sama wa ta'ah tanasil ونستوي إن شاء الله مع سيدي الشيخ سالم وسيدي الحبيب أبو عبد الله وسيدي الشيخ محمد بن علي بأتيم إن شاء الله في اليمن إن شاء الله. وبعد ذلك وبعد هذا نستمع وإياكم بقلوب صافية وسمع واعية حتى نأخذ من هذا المسجد المبارك بفائدة مهمة تغرس في القلوب. Kita dengarin, kita rasain, kita dengarin bahwa yang setiap hari kita bacain Al-Fatihah, Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Syekh Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, setiap hari kita baca Al-Fatihah, kita akan dengar dari beliau, mudah-mudahan sampai ke hati, dan itu menjadi bekal kita nanti untuk masuk ke Rabbal Alamin. Falyatafaddal masykuran. Insyaallah yutarjim bakal kita dimainkan sama seperti biasa. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa ummahatil mu'minin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا فيما قرأه الجارح وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. وسمعنا في كلمة أستاذ فارابي ما قاله من حديث الرؤيا ومن التمسك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالسلف الصالحون. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka jasa dan muhadharah pada siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Beliau juga bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan menjadi manusia yang paling sempurnanya manusia, dan juga beliau bersalawat kepada keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya, para sahabatnya,
dan juga orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada baginda Muhammad SAW, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan bersama beliau dan juga bersama pengikutnya. Allahumma amin. Kemudian setelah beliau mendengar apa yang dilantunkan oleh pembaca Al-Quran, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna yang diturunkan di muka bumi ini, dan juga hadis yang dibacakan oleh Ustaz Al-Farabi bahwasanya tentang keistimewaan dalam memandang baginda Muhammad SAW, dan juga keistimewaan memandang orang yang memandang baginda Muhammad SAW. Maka di siang hari ini alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan untuk memandang beliau yang telah memandang baginda Muhammad SAW. وهذا الذي ذكره أستاذ الفارابي وقارئ القرآن جمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عليكم بسنتي. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حال حياته قال عليكم بسنتي. ثم إذا مات رسول الله قال فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. هكذا يكون سنة رسول الله سنة الخلفاء الراشدين. هذا ما يسمى بالعلم المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال يأخذه الطالب عن أستاذه عن شيخه، وشيخه أخذه عن شيخه، وهكذا سلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب عليك أنت اليوم في بداية طلبك للعلم أن تعرف هذا المعنى، أن تستحضر ودائما تكون في عقلكم هذا المسألة، أنكم تأخذون علمكم باتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه عمل عظيم جدا وشرف كبير، وهو الانتساب إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Maka disebutkan dalam semua hadis tadi, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kita itu harus berpegang teguh alaikum bisunnati, kita harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya baginda Muhammad SAW. Terus masa Nabi hidup, dan ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, siapa yang kita ikuti? Yaitu yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, para khulafaur rasyidin, para ulama-ulama yang ditinggalkan, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka bisa diketahui di sini bahwasanya keilmuan kita itu harus bersama. Ini yang membedakan kita daripada yang lain. Keilmuan itu harus memiliki sana. Ketika para santri semua di sini itu mengambil ilmu dari ustadznya, ustadznya mengambil ilmu dari gurunya, gurunya mengambil ilmu dari gurunya lagi, sampai sambung muttasil kepada baginda Muhammad SAW. Ini yang berbeda, ini yang menjadi kekuatan yang besar, ini yang menjadi kemuliaan yang besar. Bahwasanya apa yang sampean ambil, yang kalian semua ambil daripada gurunya sampean, gurunya kalian semua, dari Ustadz Farabi, dari gurunya, itu adalah kehormatan yang besar. Bagaimana ilmu itu adalah ilmu yang bersambung langsung kepada baginda Muhammad SAW. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء. هذا الذي تدرسونه إرث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هناك أعظم من هذا الإرث، من إرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والرسول يقول
من يريد الله به خيرا يفكره في الدين. فهذه هنا الخيرية والعظمة والتشريف فيما تتعلمونه من علم في هذه الأماكن المباركة. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, tinggalannya, harta karunnya, warisannya daripada para nabi itu adalah ilmu-ilmunya ulama. Kata beliau, apakah ada yang lebih agung, lebih besar daripada tinggalannya nabi yaitu ilmu? Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar dalam tinggalannya nabi kecuali ilmu. Maka dari itu kalian harus mengerti bahwasanya yang sedang kalian cari saat ini adalah tinggalan yang paling agung, warisan yang paling agung yang ditinggalkan oleh para nabi. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi manusia yang baik, manusia yang bagus, maka dia akan diberi keilmuan, maka dia akan diberi kecerdasan dalam memahami ilmu agama. فإذا عرفنا شرف هذا العلم الذي هو إرث الأنبياء وخصوصية الخيرية فيه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب علينا أن نعظم هذا العلم، لأن الله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب عليك أن تستشعر عظمة العلم الذي تتعلمه. يجب عليك أن تعرف أن هذا العلم حمل وشرف عظيم، لأنه إرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا التعظيم واجب عليكم، لأن الله يأمرنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا في بداية طلبك للعلم يجب عليك أن تعرف هذا الشرف العظيم حتى تعرف الذي يجب عليك مقابله. Maka setelah kita semua tahu bahwasanya apa yang sedang kita semua usahakan di sini dalam mencari ilmu itu adalah tinggalan nabi, tinggalan para rasul yang paling berharga, yang paling mulia, itu adalah ilmu. Yang sedang kalian semua cari di sini adalah ilmu. Maka tugas kita yang pertama dalam mengawali belajar itu kita harus merasakan, kita harus percaya, kita harus bisa memberikan hati kita keyakinan bahwasanya apa yang sedang kita usahakan, apa yang sedang kita cari sekarang ini, pembelajaran kita semuanya itu adalah hal yang paling agung di dunia ini. Kalian harus merasakan dalam hati, ngajinya sampai semuanya, ngajinya kalian semuanya, ini adalah ngaji mencari sesuatu yang paling agung. Karena kenapa? Ini adalah sebuah kewajiban. Dikatakan bahwasanya orang itu harus mentakdimi, harus menghormati syiar-syiarnya Allah. Maka itu adalah tanda daripada sebuah ketakwaan. Ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Mulai dari kecil kita sudah tahu bahwasanya yang kita cari adalah hal yang agung, hal yang besar, yaitu ilmu. Maka kita harus menghormati ilmu ini, sehingga besok kita tahu bahwasanya ketika yang kita cari adalah sesuatu yang besar, maka ada sebuah kewajiban besar yang menanti kita di esok hari. وهذا الشرف العظيم يقتضي منك أولا أن تصحح نيتك، تكون نية صالحة في خدمة شريعة رسول الله، في أداء الأمانة، بنقل هذا العلم والعمل به. هذه يجب أن تكون نيتك في طلب العلم لله ولرسول الله. لا تفكر أن هذا العلم لأجل الدنيا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله.
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أول شيء، صحح نيتك، أخلص في عملك وفي علمك لله، لا تحكر ما عظم الله، لا تصغره. العلم عظيم فلا تطلبه لأجل حقير وشيء صغير وهو الدنيا، لأن هذا معصية عظيمة منك أن تطلب العلم الشريف لأمر حقير وهو الدنيا. هذا أول ما يجب عليك وعليك كطلاب العلم. Maka kewajiban yang pertama bagi seorang pencari ilmu, bagi seorang santri ketika dalam mengawali belajarnya, yang pertama adalah membenarkan niat. Bagaimana tashihun niat, membenarkan, meluruskan niat. Apa niat kita dalam mengaji, apa niat kita dalam belajar. Beliau memberitahu bahwasanya niat dalam belajar hanya satu, untuk mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu saja, tidak usah niat yang lainnya, tidak usah niat untuk mencari dunia, untuk agar menjadi seorang yang hebat, agar mendapatkan uang, agar mendapatkan ini dan itu, tidak. Karena perlu sangat ketahui bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat berharga. Ketika ilmu itu dijual dengan dunia, diniati dengan ikhlas, tidak ikhlas kepada Allah, hanya untuk mencari dunia, maka kalian semua termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang merendahkan ilmu. Maka dari itu kita agar tidak menjadi orang yang merendahkan ilmu, dari awal yang kita lakukan adalah dalam mencari ilmu itu meniatkan ilmu ini hanya untuk Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang mengaji dan niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkannya, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa orang yang mengaji, yang berhijrah tetapi untuk dunia, untuk mendapatkan harta benda atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkannya. Dia tidak akan mendapatkan ridha Allah, dia akan mendapatkan dunia yang fana itu. Maka dari itu janganlah menjual ilmu, janganlah meniatkan ilmu itu untuk dunia yang fana. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka diniatkan hanya Allah semata. فبعد تصحيح النية يجب عليك أن تكون لديك همة عظيمة في طلب العلم. يجب عليك أن يكون لديك عزيمة وقوة، لأن الله أمر أن يؤخذ هذا العلم بقوة، فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. حتى منذ الصغر تتعلم هذا العلم بعزيمة قوية، لأنهم يقولون أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. عندما تنحت على الحجر يكون العمل شاق، يحتاج إلى جهد وهمة، لكن إذا نحته على الحجر يبقى آلاف السنين. فهكذا العلم في الصغر. أنتم الآن أفضل عمر لتحصيل العلم، لا تضيعوه، لا تضيعوه في اللعب وفي النوم وفي هذه الأشياء التافهة، واحرصوا على وضعه في مكان صحيح وهو تعلم العلم الشرعي. Maka yang pertama daripada kewajiban tadi adalah meluruskan niat. Setelah kita meluruskan niat, hal yang kedua bagi seorang santri dalam belajar agar berhasil dalam belajarnya adalah harus memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam mengaji. Harus semangat dalam mengaji. Dalilnya apa? Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan ilmu kepada Nabi Yahya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Yahya untuk mengambil ilmunya bil quwwah. Apa bil quwwah? Dengan kekuatan, dengan semangat
dengan tekad yang kuat. Jangan loyo, jangan kendor, jangan malas-malasan. Maka dari itu diberikan kepada Nabi Yahya itu al-hikmah, kebijaksanaan dan keilmuan ketika waktu masih kecil. Beliau mewasiatkan bahwasanya umur yang sekarang ini, yang kalian semua ada di pondok ini, umur yang sekarang ini adalah umur yang paling cocok untuk belajar ilmu. Jangan disia-siakan untuk main-mainan, jangan disia-siakan untuk tidur-tiduran. Ilmu itu ketika dipelajari ketika waktu kecil, dikatakan oleh pepatah bahwasanya ketika belajar saat kecil seperti halnya mengukir di atas batu. Ketika mengukir di atas batu itu memang sulit. Memang sulit belajar ketika waktu kecil, sulit hafalan, sulit mengaji, sulit ini, sulit sekali. Seperti halnya mengukir di atas batu. Tetapi ketika ukiran di atas batu itu terjadi, maka ribuan tahun tidak akan hilang. Ketika anak kecil itu mengaji sedari kecil, maka ilmunya akan terukir dalam hatinya dan tidak akan pergi walaupun dia setelah meninggal. ويجب عليكم مع النية والهمة أن تتأدبوا بالأدب الإسلامي الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين تحملون إرثه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأدب مهم جدا. طالب العلم، طالبة العلم يجب أن تكون على أدب كامل، لأن هذا الشيء العظيم إرث رسول الله يجب أن يكون أساسه الأدب والأخلاق. الأدب في المعاملة وتزكية القلب، تطهيره من الأمراض، تطهيره خصوصا من مرض الكبر، حب الدنيا وحب النفس. هذه يجب عليك منذ صغرك أن تعرف أنك عبد لله، عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفت هذا تعرف أنك في هذه الدنيا تنفذ أوامر الذي أنت عبد عنده وهو الله، فتتعلم التواضع وتتعلم الأدب مع الله ومع رسول الله ومع المسلمين ومع غير المسلمين حتى ومع نفسك في البداية. هذا الشيء يجب أن تتعلمه مع همتك ونيتك الصحيحة. Bersamaan dengan niat yang lurus tadi, hanya karena Allah dan juga semangat yang kuat dalam mengaji, kalian semua harus juga memiliki dan belajar ilmu adab. Harus menjadi santri yang memiliki akhlak yang mulia, menjadi orang yang beradab. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini menjadi rasulnya itu hanya untuk mengajarkan adab. Bagaimana agar umatnya itu beradab. Maka kalian semua para santri di sini harus memiliki dasar yang kuat dalam beradab. Karena adab itu nanti yang akan menjadi fondasi daripada keilmuan, daripada warisannya Nabi Muhammad SAW. Santri harus beradab, harus memiliki adab yang kamil, yang lengkap dalam setiap pergerakannya, dalam setiap penglihatannya, dalam duduknya, berdirinya, semuanya harus beradab. Karena apa? Karena kita diciptakan di dunia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan hanya untuk Allah. Maka kita hidup di dunia harus beradab kepada Allah, harus beradab kepada Rasulullah SAW. Maka jangan lupa, selain daripada niat yang bagus, niat hanya untuk Allah, semangat dan juga harus belajar adab. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص عملكم وعلمكم لوجه الله الكريم، ويصحح نيتكم، ويرزقكم الهمة العالية والأدب الرفيع، ويصلكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ويجعلكم قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسيدتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وعائشة الرضا، ويربطكم بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالعلماء الصالحين، ويخرج الله منكم الأولياء العلماء النافعين، ينفع الله بكم الأمة، يجمع بكم الكلمة، يوحد بكم الصف، يخرج بكم نار الفتن، يجعلكم نورا إلى الإسلام، يهدي الله به من الخلق بشرا كثيرا، ينفع بكم أهلكم وذريتكم وجميع من حولكم ومن يتصل بكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. Dan terakhir beliau berdoa agar kalian semua, kita semua yang hadir di sini menjadi orang yang memiliki niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dan juga orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam mengaji dan memiliki niat yang hanya untuk Allah Ta'ala. Dan semoga besok menjadi kebanggaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, kebanggaan daripada Sayyidah Khadijah, kebanggaan daripada Sayyidah Fatimah, dan semua yang hadir di sini bisa keluar menjadi orang yang alim ulama, menjadi orang yang dibanggakan oleh semuanya, menjadi warasatul anbiya, menjadi kebanggaan para nabi, dan bisa menjadi mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, menjaga dunia, menjaga agama, menjaga negara, dan juga menjaga Indonesia ini dari fitnah-fitnah yang ada. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dan memberikan keberkahan berkumpul dengan Sayyidil Habib Salim bin Abu Bakar Al-Haddad. Semoga kita semua dapat keberkahan beliau dan keberkahan para thalibul ilmi dan keberkahan Sayyid Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah Sayyid Habib Salim bin Abu Bakar Al-Haddad ala tashji'ihi wa irsyadihi lana wa du'a alladhi qala al-ulama an-du'a an-ruziqa du'a bi habil ijabah, lianna alladhi amarna bi du'ahu Allah walladhi wa'adana bil ijabah Allah walladhi wafaqana lil du'a Allah fa kullu a'malina ila Allah wa Allahu fillah. Kata beliau tadi begitu didoain, dikasih taujih, dikasih irsyad. Jadi beliau pengen, apakah ada di antara santri atau semua yang hadir di sini pertanyaan? Mungkin karena orang kan biasanya mau nanya malu, nanya aja nanya. Mungkin siapa yang mau nanya? Tahu nih? Nanya nggak? Nanya apa aja yang mungkin ente belum pernah tanyakan itu. Ada nanya nggak? Hah? Ya, nanya yuk. Duror namanya mutiara. Nanti kalau nanya, kata ulama, laisatil futuwah an yakuna rijal fi qalbi. Bukan sebuah kebanggaan orang-orang besar seperti beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita cinta, itu bukan. Walakin al-futuwah an takuna anta fi qalbi rijal. Tapi kebanggaan yang sesungguhnya adalah ketika kita ada di hatinya orang-orang besar. Kenapa? Tidak khatar bibali. Kalau terbetik di dalam hatinya di tengah malam munajatnya kepada Allah, ya Allah, ada nama ente. Ente tanya sekarang biar dilihat beliau, wajah ente keingat, nanti di akhirat nanti ditolong. Ada nggak nanya? Malu? Saya boleh dikasih pertanyaan. Saya mau tanya bagaimana cara menghilangkan rasa sifat malas dalam belajar.
الكسل في التعلم كما قلنا قبل قليل، يجب عليك أن تعرف ما الهدف الذي ترجوه، ما الغاية التي تطمح إليها. إذا عرفت هذه الغاية العظيمة ستترك الكسل، لأن الغاية تتطلب العمل الجاد المستمر. أنت الآن إذا عرفت أنك تطلب إرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلن إذا عرفت هذه المسألة لن يوافقك قلبك على الكسل، قلبك سيحثك دائما على العمل لأنك تطلب شيء عظيم. فبمعرفة الهدف والغاية تعظم الهمة وتزداد وتقوى همتك وعزيمتك. فيجب عليك أن تعرف وتقرأ أكثر وأكثر عن شرف العلم وعن شرف الانتساب وأن تكون طالب علم. فإذا عرفت هذا الشرف ستعظم الهمة لديك. إذا عرفت أن طالب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إذا عرفت أن الملائكة ترعاك إذا كنت في طلب العلم ستجتهد أكثر في طلب العلم. فاقرأوا أكثر وأكثر في فضل العلم وشرف العلم. كان سيد الشيخ في بداية ما ندرس عنده يعلمنا ونقرأ عنده كتب في هذا: نشر طيب تعريف في فضل العلم الشريف، جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم النبوي والبيت وغيرها من الكتب. Pertanyaannya tentang bagaimana kita menghindari atau dari rasa malas. Jawaban dari beliau adalah cara untuk kita mengatasi rasa malas adalah dengan kita mengerti tujuan kita, mengerti puncak atau tujuan daripada apa yang kita cari. Yang kita cari itu adalah ilmu. Ilmu ini adalah warisannya para nabi yang paling mulia di muka bumi, yang paling mulia. Maka ketika kita sesuatu yang mulia, kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita harus berusaha dengan keras. Tidak bisa kita mendapatkan sesuatu yang besar tapi dengan usaha yang sepele, yang biasa-biasa saja, tidak. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang paling mulia, yang sangat besar, yang bisa menyelamatkan kita besok di hari kiamat. Maka ketika kita sudah mengetahui dan meyakini dalam hati kita ini adalah sesuatu yang mulia, kita akan terus berusaha, kita akan terus merasakan bahwasanya ini harus saya dapatkan, ini adalah sesuatu yang besar. Dalam hadisnya dia memberikan tips bahwasanya bagaimana cara kita agar mengurangi rasa malas dengan membaca apa sih kemuliaan orang yang mencari ilmu. Kemuliaan, kita baca yang banyak kitab-kitab tentang bagaimana apa yang didapatkan oleh santri. Kenapa sih kita harus menjadi santri? Apa yang kita dapatkan dengan menjadi santri? Salah satunya yang beliau katakan adalah ketika seseorang itu menjadi santri dan mencari ilmu, malaikat itu akan mengepakkan sayapnya untuk menjaga di belakangnya ahli ilmu, di belakangnya santri, menjaga santri di belakangnya langsung dengan sayapnya. Maka keagungan ini seperti hal-hal yang besar ini yang kita rasakan ini, itu akan menjadikan penyemangat kita untuk mencari ilmu. Maka menjadi seorang yang mencari ilmu itu kemuliaannya sangat banyak, sangat banyak. Maka dari itu ini akan menjadikan kita, ketika kita tahu yang kita cari ini adalah sesuatu yang besar, maka kita akan berusaha terus dan terus. Ada lagi ya? Nama dan dari mana? Terima kasih sudah dipersilakan untuk bertanya. Nama saya Jibril dari Manggarai. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi
penyakit hati. طبعا علم القلوب وعلم التزكية علم عظيم جدا، بل الإمام الغزالي يقول أنه هو العلم المقصود. العلم كل علم، يقول الإمام الغزالي في مقدمته في ربع العلم كتاب العلم، كل العلوم وسيلة، حتى علم الفقه وسيلة، والمقصود هو علم التزكية وعلم القلوب، سواء كان المهلكات أو المنجيات. المهلكات وهي أمراض القلوب. الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وهو من أكبر كتب التصوف، تكلم على هذه المسائل. كل مرض له داء، يعني كل داء من هذه الأمراض ولها علاج خاص بها. الحسد له مرض له علاج، الكبر له علاج، سوء الظن له علاج، حب الدنيا له علاج، فلكل مرض علاج. فكل إنسان يجب أن يقرأ في هذه الكتب ويعرف. طبعا العلاج دائما ما ينقسم إلى قسمين: علاج بمعرفة الأحاديث عن رسول الله وآيات عن رسول الله، والعلاج الثاني يكون بالمنطق والعقل في علاج أمراض القلوب، يعني الحسد. هناك آيات أحاديث وآيات تنهى عن الحسد أو التعوذ من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى في كثير من الأحاديث عن الحسد. هذا من حيث الدليل الذي يصفي قلبك عن الحسد. كذلك بالعقل والمنطق، لماذا تحسد الناس؟ ماذا ستستفيد من حسد الناس؟ هل تعترض على قدر الله؟ سؤال. بالمنطق، هل ستستفيد إذا تضرر الشخص الآخر؟ ماذا ستستفيد أنت؟ أسئلة توضع لك حتى تعالج هذا المرض. لهذا يقول: إذا رأيت طفل ورأيته ما شاء الله وفرحت به أهده. إذا رأيت شخصا تحسده أهده هدية حتى يزول ما في قلبك من حسد. فلكل مرض علاج، كل مرض. هذا في الطب الجسدي وفي الطب القلبي، كل مرض وله علاج. Jadi pertanyaan daripada bagaimana kita membersihkan hati, kata beliau, permasalahan tentang kebersihan hati, membersihkan hati adalah permasalahan yang sangat besar, yang sangat penting bagi semua santri untuk mengetahuinya. Semua manusia harus mengetahuinya. Bahwasanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya semua ilmu itu hanya jembatan, itu hanya wasilah. Bahkan ilmu fikih, ilmu nahwu, semua yang kita pelajari ilmu-ilmu itu hanyalah jembatan saja. Tetapi ujung daripada puncaknya, tujuan daripada ilmu itu adalah ilmu hati. Itu adalah ilmu membersihkan hati. Bagaimana manusia memiliki hati yang bersih. Maka ilmu dalam membersihkan hati, juga dalam menyelamatkan hati, mengetahui penyakit-penyakit hati, itu adalah ilmu yang sangat penting. Kata beliau, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Baik itu penyakit luar, yang zahir, yang badan, atau penyakit yang dalam, penyakit hati, pasti ada obatnya. Obat itu dalam ilmu penyakit hati ada dua. Ada dengan cara kita hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah cara kita dengan akal. Kita akan ngobrol dengan diri kita sendiri, mengepaskan apakah yang sama lakukan, yang Anda lakukan itu pas dengan hatinya. Yang pertama dengan hadis. Contohnya, bagaimana kita mengatasi rasa hasad atau dengki, iri hati. Kalau kita punya perasaan iri hati dengan teman-temannya, dengan orang lain, bagaimana caranya? Yang pertama kita baca hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Bahwasanya ada ayat-ayat yang menjauhkan kita dari iri dengki. Kita baca ayat-ayat itu. Lalu Rasulullah SAW juga melarang kita untuk berdengki hati atau beriri hati. Kita jauhi rasa. Itu obat yang pertama. Kita baca ayat-ayatnya,
ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga kita baca hadis-hadis tentang larangan dengki. Yang kedua adalah dengan akal, dengan cara berpikir. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Contohnya dalam hal dengki. Ketika kalian ini dengki dengan orang lain, katakan, apakah saya mendapatkan manfaat dari iri dengki saya? Ketika saya iri dengan orang lain, temannya dapat kenikmatan. Kalau terus kita merasa iri dengki, terus katakan dalam hati, apakah saya mendapatkan manfaat? Apakah saya dapatkan sesuatu dengan iri saya? Apakah saya itu tidak percaya dengan takdir Allah? Allah mentakdirkan teman saya dapat rezeki seperti ini, saya tidak dapat. Berarti apakah saya itu ragu dengan takdir Allah? Berarti saya meragukan kekuasaan Allah. Lalu apakah saya dapat manfaat daripada dengki ini? Saya mendapat, kalau kita iri dengki, apakah kita dapat uang? Apa kita dapat kebahagiaan? Tidak. Dengan iri dengki kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka dengan dua hal ini kita akan mendapatkan kebersihan hati dengan cara setiap penyakit hati seperti penyakit sombong, penyakit iri dengki, penyakit yang lain-lainnya kita cari. Yang pertama ayat-ayat Al-Qur'annya, hadis-hadisnya tentang larangan tentang penyakit hati ini. Yang kedua kita bicarakan dengan diri sendiri, apakah ada manfaat daripada penyakit-penyakit hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang terakhir, lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Mungkin yang cewek ada yang nanya satu aja, akhir soal. Saya Nabila Samsabila dari Cisahe ingin bertanya bahwasanya bagaimana cara menghadapi ujian-ujian yang telah dihadapi oleh seorang santri. Contohnya dalam masalah pertemanan atau dari keluarga atau yang lain. Menghadapi masalah seorang santri. Seorang santri kan bareng nih, bagaimana cara menghadapi permasalahan seorang santri, misalkan orang tuanya, temannya, atau bagaimana caranya? الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا دائما الله يقول ليس لك من الأمر شيء. فما هو موقف المؤمن دائما سواء كان في هذه المشكلة أو في غيرها في حياته؟ يجب أن يعرف الإنسان أنه مكلف بالسعي وليس مكلف بالنتيجة. فأنت يجب عليك أن تصحح النية وأن تبذل ما بوسعك، وما يحصل بعد ذلك فعلى مراد الله وبتوفيق من الله ستسهل لك الأمور ويحصل لك القبول. فالصبر ضروري، كلنا واجهنا هذا من أهلنا، وكلنا الفقير إلى الله وغيره عندما طلبنا العلم نسمع من أصدقائنا، نسمع من أهلنا، نسمع من أقراننا ماذا ستفعل في هذه الدنيا؟ من أين ستأتي بالمال؟ من أين ستنفق على نفسك؟ العلم لا يأتي بالمال. قل له الرزق ليس منا أصلا، الرزق هو من الله. ليس لأني عالم شريعة أو عالم طب أو عالم في الهندسة أنا سيأتيني المال. هذا المنطق الذي تتكلم به أن بحسب ما تتعلم من علم شرعي أو غير شرعي ستصبح ذا مال أو غير ذا مال، هذا منطق واحد ذكره في القرآن الله سبحانه وتعالى. ذكره في من؟ في قارون. قارون قال إنما، لما قال على المال العظيم قال إنما أوتيته
بسبب علمي في التجارة وعدلي أصبحت بهذا الغنى، ليس من الله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، بل هي فتنة فخسف الله به. هكذا حصل. الذي يقول أن الرزق بحسب ما تتعلم وبحسب ما تطلب وبحسب ما تسعى يأتيك الرزق، هذا منطق قارون وليس منطق الأنبياء والصالحين. الله سبحانه وتعالى قال في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الشيء يجب عليك وعليكم أن تؤمنوا به أولا. الرزق ليس بكم وليس بسببكم، الرزق من الله. لربما يعمل الإنسان 24 ساعة ولا يكسب شيئا، ولربما الذي في منزله يأتيه الرزق إلى بيته. المهم قلبك اربطه بالله فلن يخيبك الله. أما الذي يربط نفسه بنفسه فيكله الله إلى نفسه ونفسه لا تعطيه أي شيء. فهذا سنجده من الكلام، لكن نحن نفهم بعقولنا أننا نرى أن الرزق ليس مننا وإنما هو من الله، فنترك هذا الكلام ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi untuk permasalahan bagaimana seorang santri itu memiliki sebuah permasalahan, kata beliau, semua orang juga memiliki permasalahannya masing-masing, memiliki cobaannya masing-masing. Tetapi kewajiban seorang manusia, kewajiban seorang santri itu adalah berusaha menyelesaikannya. Berusaha saja. Kita berjalan pada jalan kita berikhtiar, berusaha menyelesaikannya. Dan akhirnya natijahnya atau hasilnya akan seperti apa itu bukan di tangan kita. Semua hasil daripada apa yang kita usahakan itu di tangan Allah. Kita semua yang pertama harus yakin, harus mengetahui dengan yakin bahwasanya kewajiban kita hanya berikhtiar dan berusaha saja. Hasilnya nanti kita akan seperti apa, dapat seperti apa, masalahnya selesai atau tidak, dapat uang atau tidak, itu semua hanya milik Allah. Hasil itu yang bertakdirkan hanya Allah. Seperti halnya beliau menceritakan ketika beliau belajar ilmu, ketika beliau memutuskan untuk pergi ke Hadramaut untuk mengaji, ya, karena di Hadramaut itu beliau tinggal di Saudi dengan dunia yang sangat banyak, ada apa-apa ada. Ketika beliau belajar ke Hadramaut, di Hadramaut itu tidak ada apa-apa, listrik jarang, makanan sulit. Lalu nanti ketika di Hadramaut belajar ilmu-ilmu syariat, terus ditanya sama keluarganya, kamu besok dapat uang dari mana kalau ngaji saja? Kalau ngaji saja kamu dapat uang dari mana? Apakah kamu bisa kaya kalau ngaji? Kamu bisa kaya kalau ngaji? Kata beliau, ar-rizqu minallah. Rizki itu dari Allah. Yang menjadikan orang itu punya uang banyak atau tidak punya uang banyak bukan dia jadi arsitek, bukan dia jadi dokter, bukan dia jadi orang alim terus jadi uangnya banyak, enggak. Tidak menjadikan orang itu kaya dengan dia menjadi seseorang yang hebat, tidak. Karena semua uang, semua harta dunia itu hanya dari Allah. Kita harus yakin bahwa rizki itu yang memegang kuncinya, yang mengatur hanya Allah. Kita hanya berusaha saja. Dalam Al-Quran diberi contoh bahwasanya ada orang yang dia sok-sokan punya ilmu, lalu mengatakan bahwasanya ilmu uang ini semua harta benda saya dapat karena ilmu saya. Siapa itu? Namanya Qarun. Dia mengatakan bahwasanya Qarun ini punya harta yang sangat banyak. Dia dengan sombong hati, ini saya bisa mendapatkan harta benda ini karena saya sudah bekerja.
karena perekonomian saya bagus, karena saya punya ilmu yang banyak. Dia sombong hati. Maka dari itu oleh Allah Ta'ala dijadikan bahwasanya, diberitahu bahwasanya rizki itu bukan dia yang memegang. Dibaliklah harta benda itu sehingga hancur, tidak ada yang tersisa. Maka dari itu Allah ingin memberitahukan, Sayyidil Habib, Sayyidil Syekh Salim ingin meyakinkan kepada kita semua bahwasanya semua permasalahan itu kita diwajibkan untuk berusaha saja. Berusaha menyelesaikan apapun masalahnya, kita usaha saja. Nanti hasilnya, selesainya seperti apa, kita menjadi apa, dapat uang banyak atau tidak, permasalahannya selesai atau tidak, itu semua hanya di tangan Allah. Semua itu keputusan hanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح جميع علماء الدين وأمات الأمة أجمعين وجميع أسلافنا الصالحين والخلفاء الراشدين المهديين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم في دار الدنيا ودار الآخرة، وأن الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويفتح علينا فتوح العارفين، ويفقهنا وإياكم في الدين، ويجعلكم من العلماء العاملين الصالحين الجامعين لكلمة المسلمين يا رب العالمين. تقر بكم عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعين زوجاته الطاهرات وأمهات المؤمنين والسيدة فاطمة زهرا يا رب العالمين. يرزقكم الله سبحانه وتعالى الأدب الكامل مع علماء المسلمين ومع صحابته أجمعين وآل بيت رسول الله الطاهرين، وما نواه سيد الشيخ حفظه الله تعالى أن الله يحققه فيكم وأفضل مما طلب سيد الشيخ حفظه الله على هذه النية وما نويتموه، أن الله يحقق لنا مطالبنا يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين، ولا يخيبنا ويربط قلوبنا به يا رب العالمين ويثبتنا على هذا الدين، وما نواه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.